Ita ganupan, siol mahita manjalo hatani Tuhan ibagas partonggo anta, partonggo hita. Tuhan na ibata Bapa nami ibaga Yesus Kristus, siol mahanami manjalo hatamu ibagas partonggo anon, tengeruhur nami Tuhan tetap makasomani hanami, ibaga Yesus Kristus. Amin. Bapa enang ita ganupan na hinargani Tuhan hatani nebata, gabiambilan partonggo anta boringinona ima ibuat kumbani buku 2 Petrus bindu tolu ayat sada das kubani pitu sonon mah ia tahun nasiam na hinaholongan on ma surat na paduahon nahu surat bani nasiam laho mamuhoi uhur na bersih bani nasiam marhite hata sipaingat ase idingat nasiam hata nadop hinatahon ni nabi-nabi na pasingin apa titah ni Tuhan anja si paluahin marite apostel nasiam. Onma na parlobe botohon nasiam, na rohma baniari parpudi si panrisai, na masahap kon risa-risa, na mambalosi hisap-hisap ni sandiri. Na makatahon, ijado bagah-bagah pasal parroh niai, aidop matei opung-opung ta, tetap do haganup songon humbani panopaun ni duniaon. Tapi ponop do bani sedea, ibagas nasonai pikiran ni sedea ai, pabua marite hata ni nebatado asi adong langit sapari, anja tanoh on humbani bah anja marite bah. Lanjar marite aido mago ijia tanoh on manongnong ibain bah ai. Anja langit pakon tanoh si sonari, iramot kondo marite hata nokan ai bain panganon ni apui, iramot kondo das kubani ari paruhuman pakon hamagoan bani halak parjahat aima dasni. Bapa inang ita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Tema atap topik maritehon minggutta sadarion na ikaitkon homa bani ambilanta panorangon ay manalaho paingatkon hita pasal sunaha tongon na ibata makaholongi tanoh pakon haganup isini na homage dilo-dilo hubata ase dihut kita makaholongi tanoh pakon haganup isini. Lewat topik atap tema on sihol do hita ibu bayi ase bani haganupan keberadaan ta selaku na tinopan ni nebata sadar bahwa lang pitah manusia tumang na isarihon na ibata tapi dihut do homa age tinopan na legan isarihon Tuhan na ibata pasarihonon ni na ibata hubani sagala na tinopa totu haganupan ay memiliki tujuan apa maksud tersendiri jana demi kelangsungan ni parguluhan ni haganupan na tinopan ni Tuhan. Ita ganupan paima das kita hubani topik atap tema na ijalo hita bani partongguanta perikop ni 9 tahun aima humbani 2 Petrus bindu tolu on aima surat ni apostel Petrus na memberitahon pasal parroh ni Tuhan Yesus na padua halihon. Bani surat on ipadas apostel Petrus do bahasa bani pardalanan ni guluh ni jolma terkait dop ko si manangar berita pasal parroh ni Tuhan Yesus na padua halihon on adong do holi jolma na masuk kubani kategori si panrisai pengeje na mulai ragu pasal berita parroh ni Tuhan Yesus nadop isahapkon ni nabi-nabi apa nadop hinatahon ni titah ni Tuhan marite apostel ni sedea si panrisayon sedo halak na soporsaya bani Kristus tapi sedea aima halak Kristen na iza goluh ni sedea doma buenan irajai hisap-hisap ni sandiri. Mulai tubuh keragu-raguan bani goluh ni sedea.
Masih boi tubuh jolma sipan risai on. Itonga-tongan ni kelompok-kelompok nadop menjalo Kristus bani golu ni sedea. Aima halani perguluhan ni sedea. Doma buenan irajai hisap-hisap ni sendiri. Pikiran ni sedea tumangdo. Naipake sedea lau mangidah. Sagala nadop ia tahun ni naibata. Sagala bagah-bagah. Sagala titah-titah nadop ijalu sedea. Tanginando sedea bani pikiran apa paruhuran ni jolma. Jadi lang rabe sedea bertahan. Bani ahana gabe harosu ni nebata. Bani hata ni Tuhan. Padahal dom manamin iboto sedea. Pasal rencana apa kuasa ni nebata. Dopak kaganup isini on. Naibata do na mengatur apa na manotapkon. Pasal panorang parroh niai. Tarida doai. Marite sonahan naibata naman ramotkon haganup isini. Tanoh. Pakon haganupan na dong i atas tanohon. Haganupan nai. Boy mardalan. Domu hubani harosu ni naibata. Domu hubani rencana-rencana ni naibata. Naibata do na manjaga. Naibata do na patorsahon sagala na dong i atas tanohon. Totu saguru hubani naibatado sagala namasa na yatas tanohon. Naibatado membahen dehar janator sa. Mardalan songon nadop ihapo kita rosi nuanon. Totu tujuan ni aima asiboi hita padearhon diri. Memakai kesempatan atau panorang na mahargaon. Asigolu ni jolma lambin dohor hubani Tuhan. Jana lambin boy mangidah. Inabue ni pasu-pasu na humbani na ibata. Humbani haganupan pardalanan ni goluta. Bapa inang itaganupan. Poroh ni Tuhan ay pasti. Tapi bagas kepastian ni ay. Izay dohoma Tuhan mangindohon hubata. Ase tetap kita pasir-sirhon diri. Baik ibagas hata apa harosu ni Tuhan. Ibagas kesempatan na binere ni Tuhan on mahita. Membubai dirita aset haganupan horjata ilau hita ibagas sapor sayaon hubani Tuhan tain. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Anggo mulak kita hubani topik atau tema mingguanta berkaitan hubani partongguanta bani panorang bornginon. Ay mana mangkajarkon hubata ase dihut kita makaholongi tanoh pakon haganup isini. Songonan niya tahon ni ambilanta bani ayat pitu. Bahasa haganupan isi di dunion. Langit apa tanoh. Rosi namanggoluh ibagasin. Tuhan do simadasi. Tuhan do namampar mudu-mudu. Iramot kondo ase ulang mago halani hajahaton ni jolma. Ase ulang hajahaton ni jolmain. Naman rajai namang gomgomi haganupan na tinopa ni naibata. Sanggah itopa naibata dunion. Ibere Tuhan do kuasa bani jolma. Ay manalaw mengelola. Memanfaatkan. Menikmati. Patorsa-torsahon. Rosi naman rajai sagala nadop tinopa ni naibata. Luar biasa do kekuasaan na binere ni Tuhan in. Hubani kita jolma. Tapi bani pardalanan ni goluh ni jolma. Bedo jolma na irajai hisap-hisap ni sendiri. Dop ni kuasa apa kebebasan na binere ni Tuhan ay. Justru ipargunahon pitah na lao manggoki hisap-hisap ni sendiri. Ipambuati do haganup isini tanohon. Inikmati sendiri tanpa adong usaha lau padearhon. Aseboy use manggoluh berkembang bertumbuh. Haganupan na ibuat ni tangan ni jolmain. Sehingga langa dong be perbaikan. Langa dong be pikiran hubani generasi-generasi berikut. Bahwa sedea pe maningon boy dohoma menikmati. Mangahapkon buah ni haganupan pasu-pasu ni nebata. Jolma na membuat marite kuasa hisap-hisap ni sendiri onma. Na isobut sebagai horja ni halak para jahat.
Horja na mambuan hubani hamagoan, hasedaon bani haganupan na tinopani na ibata. Bapa inang, kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Dosa do mamandrajai uhur ni jolma. Dosa mambain jolmain lebih mementingkan diri sendiri daripada memikirhon kelangsungan hidup bersama. Alaniai songon ay sobut bani ambilanta, ay mana tersurat bani ayat pituon. Langit paturut na ibata, langit pakon tanohon maseda, alani parjahatin. Tuhan tetap campur tangan. Tuhan tetap memperdiatehon segala nadop itop paniin. Totu tujuan ni so nahasya ganupan nadop itop pain terjaga. Diar parguluhan ni rosi ari paroni Tuhan Yesus na paduahon in. Alani boy do ibayang ko kita. Anggo maseda mahaganup isini tanohon. Lang bermanfaat bani goluta. Hape panorang paronit Yesus na in lape binoto at tigan. Totulamin roh jangin ni ma pargoluhanta. Onma tarima kasih tahu bani Tuhan. Halani tetap do Tuhan Yesus manramotkon segala na tinopani rosi ari paruhuman pakon hamaguan on. Alani ay taganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Dihut mahita parsimada bani haganupan horja na itotapkon Tuhan hubatta. Ay manalo patorsahon segala na tinopani Tuhan. Ulang magabe jolma parjahat kita. Ay majolma na lang makargahon langit apatanoh na tinopani Tuhan on. Ay diardo iramot kon Tuhan segala na dong in. Janabain porlu ni guluta do homain haganupan. Ase songon Tuhan na makaholongi tanoh pakon isini. Sonai mahomahita makaholongi tinopani na ibatain. Amen. Martonggo hita. Terima kasih matongon Tuhan. Iramot kon hamdo hanami das kubani panorangon. Nai homaganupan tanoh rosi isini. Inma holong muna baggal in. Halani tongon Tuhan, maritihon buah ni tanoh pakon haganupan na dong isikililing nami. Indo homa na mendukung kelangsungan ni guluh nami. Asiboy hanami mandopakon pakon mandalankon haganupan rencana-rencana ni guluh nami. Terima kasih ma Bapa, ipaingat kam hanami. Sandohar matongon, hanami on tetap tangi bani hatamu. Mandalankon segala na ni rasukonmu bani guluh nami. Ibagas Yesus Kristus. Amin.